तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, आहा कह न चाहूँ फिर भी तुमको क्या कहूँ। ओह तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कह न चाहूँ फिर भी तुमको क्या कहूँ। इसी ज़बां पे भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूं। गुरु मस्खने भाई मैं अगर कहूँ हम सफर मेरी अप्सरा हो तुम या कोई परी, तारीफ ये भी तो सच में कुछ भी नहीं। তো এখন গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে আর ভাবলাম যে এই সুন্দর একটা ওয়েদারে, দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর একটা ওয়েদার, একটা গান বলা যাক। দ্যাটস ওয়াই গানটা বলা। আর এমনিও ভাই আমি তো প্রফেশনাল না, আমি শুধুমাত্র জাস্ট ফর ফান ভিডিও করি, গান গাই আর ফেসবুকে আপলোড দিই খুদাই। দ্যাটস ওয়াই ভাবলাম যে ভিডিওটা করি। তো আর কি বলবো। ওকে, আল্লাহ হাফেজ।